स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 26 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। लेबनान पर मुसलसल चौथे रोज भी इसराइली बमबारी, हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 600। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के रीजनल और मरकजी कमांडर्स भी शहीद। लेबनान पर हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल के सेंट्रल एरिया में वाक़े मोसाद हेडक्वार्टर पर किया मिसाइल से हमला। हेडक्वार्टर के करीब भड़क उठी बड़ी आग। हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमलों से यहूदियों में खौफ, हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों की वजह 64,000 यहूदी फरार होने पर मजबूर, सहयूनी आबादकार हो रहे बेघर। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह अहम कमांडर इब्राहिम खबीसी की शहादत। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमीनेई ने कहा, नुकसान पहुंचा है मगर ये नुकसान हिजबुल्लाह को घुटने टेकने पर नहीं कर सकता मजबूर। इसराइली फौज का गैर इंसानी रवैया, इसराइल ने किसी किस्म की मालूमात फराहम किए बगैर 88 लाशों से भरा एक कंटेनर भेजा गजा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा, यह इसराइल का संगीन जुर्म। मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगी के दरमियान तेहरान में फौजी साज व सामान की नुमाइश, इस्माइल हानिया और कासिम सुलेमानी के लगे पोस्टर्स, बदला लेने का जाहिर किया गया अज़्म। इसराइल की हिमायत करने की भारी कीमत अदा कर रहा अमेरिका, बहरे अरब व अहमर में अमेरिकी जहाज़ पर यमन के अंसारुल्लाह हौसियों का बड़ा हमला, जहाज़ का एक हिस्सा समंदर में गर्क। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरबी ममालिक को धमकी, कहा रूस पर मिसाइल और स्पेस अटैक, हथियार से हुआ हमला तो कर देंगे न्यूक्लियर अटैक। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दरमियान बांग्लादेश हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की अमेरिकी सदर बाइडन से मुलाकात, बांग्लादेश को हर मुमकिन ताउन की बाइडन ने कराई यकीन दहानी। लेबनान पर इसराइली हमलों की अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने की सख्त मजम्मत, इसे करार दिया बैन अल-क़ौमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी, हमलों को बताया दहशत गर्दाना कार्रवाई। दरगाह अजमेर शरीफ को महादेव मंदिर करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करने से अजमेर अदालत का इनकार। दरगाह जिम्मेदारान ने कहा, राइट विंग ताकतें भाईचारे की फिजा को बिगाड़ने की कर रही कोशिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी गिरफ्तार करने का असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, कहा FIR के बावजूद गुस्ताख को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही महाराष्ट्र पुलिस। औकाफ की बेहतरी नहीं बल्कि उसको खत्म करना है वक्फ तरमीमी बिल का मकसद। मुंबई में पुरहुजूम अवाम से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब, फिर कहा वक्फ हमारे आबाओ अजदाद की दी गई ज़मीन। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे जारी, उमड़ रही ज़बरदस्त भीड़। राहुल गांधी ने कहा, पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का काम कर रही बीजेपी और RSS। बीजेपी लीडर किरीट सोमिया की बीवी पर घोटाले का इल्ज़ाम लगाने पर केस में संजय राउत कसूरवार करार, सुनाई गई 15 दिन जेल और 25,000 जुर्माने की सज़ा। मुसलसल बारिश में डूब गई मुंबई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज। मुंबई और पुणे में बारिश से हालात ख़राब, स्कूल व कॉलेज बंद। पुलिस ने कहा, ज़रूरत पर ही निकले घरों से बाहर। आंध्र प्रदेश में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए CM रिलीफ फंड में 400 करोड़ रुपए हुए वसूल। CM नायडू ने अतिया दहंदगान का अदा किया शुक्रिया। तिरुमला लड्डू तनाज़े के दरमियान बीजेपी MLA राजा सिंह का मुतनाज़ा मुतालबा, कहा गैर हिंदुओं को मंदिरों और अहम हिंदू मकामात पर काम करने की नहीं दी जानी चाहिए इजाज़त। हैदरा ने जो गरीबों के मकानात मुनहदम कर दिए, उन्हें डबल बेडरूम मकानात करे अलॉट। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने हुकूमत से किया मुतालबा। मूसा नदी में मौजूद कब्ज़ाजात की बर्खास्ती, अहकामात कर दिए गए जारी। नदी के किनारे ज़िंदगी गुजार रहे ख़ानदानों को डबल बेडरूम की फराहमी के बाद उनकी मुंतकिली के इक़दामात। मूसी नदी के ताज पर तजावीज़ात का रेवेन्यू हुकाम ने किया सर्वे। रेवेन्यू हुकाम मकीनों से दरिया के किनारे पर बनाए गए ढांचे की तफसीलात कर रहे जमा।
آپریشن موسی، عوام پریشان و تکلیف کا شکار، ندی کے اطراف مکانات کو منہدم کرنے کی نوٹس کے خلاف عوام برہم۔ ایک خاتون نے کہا ریونت ریڈی غریبوں کی لے رہے بد دعا۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی قطب شاہی پیٹ میں تالاب میں ہی بنا دیا گیا 4 منزلہ گھر، غیر قانونی عمارت کو دھماکے سے کر دیا گیا منہدم، کارروائی کے دوران 2 افراد زخمی۔ تیلگو فلم اداکار موہن بابو کے گھر سے 10 لاکھ روپے کی چوری کی واردات، پہاڑی شریف پولیس نے چوری کے واقعے میں ملوث ان کے گھریلو ملازم کو کیا گرفتار۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں مزید 500 روپے کا اضافہ، قیمت 78,000 روپے، 22 کیرٹ سونا 70,600 روپے فی 10 گرام، پیور چاندی 940 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اسپیڈ نیوز کی 25 اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے BBN چینل۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ 2 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 13% تک کا ڈسکاؤنٹ ہمیشہ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، وڈم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔